नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। आपण समस्त को मो यूट्यूब चैनल ले बहुत सारा स्वागत। आज जेहेतु चिता लगी अमावास्या मो तरफ आपण समस्त को चिता लगी अमावास्या बहुत सारा शुभकामना। आज समस्त घरे निहत भाव चितौ पिठा प्रस्तुत होता आ समस्त बनैबार शैली अलग अलग। आज मु नुआ उपाय प्रस्तुत करी दुई प्रकार चितौ पिठा। निहत भाव वीडियो को शेष पर्यंत देखो। पिठा बनवा स्टार्ट करवा। आपण मैंने देखिपारे एपटे मुझे 500 ग्राम अरुआ चाउल ताको परिष्कार भाव में 5 ରୁ 6 थर धोई नहीं आउ टे भल पा दे पूरा 5 ରୁ 6 घंटा भिजापी छाड़ देती। सेपटे चाउल भिजुची ता भितर मुझे नड़िया और छेनार पुर प्रस्तुत कर नहीं। तापर आपण मैंने देखिपारे एवं मोर अरुआ चाउल भिजबार 4-5 घंटा हो गला। एवं मु बतरेबी चूड़ा। तो चूड़ा भिजापी एपटे मुझे अरुआ चाउल नहीं तार हाफ रु टिके कम नहीं जाइए चूड़ा। आ चूड़ा को पूरा 4 ରୁ 5 थर धोई देती टिके भल पानी दे 15 मिनट पर्यंत भिजापी छाड़ देती। जेहेतु चूड़ा आमर भिजापी बेसी समय लगी न थाए। तो एपटे आपण मैंने देखिपारे अरुआ चाउल मोर भलसे मोर भिजी जाइए आ पूरा 5 घंटा एपटे हो जाइए। तो आपण मैंने यार माप मन रखिए जी आप अरुआ चाउल ने तार अधा ने चूड़ा बा अधा टू टिके कम ने चूड़ा। आज आम चितौ पिठा प्रस्तुत करवा अरुआ चाउल आउ चूड़ा को नहीं। चाउल आउ चूड़ा को नहीं निहाती भाव थे चितौ पिठा प्रस्तुत करतु देखिए ताहा केते टेस्टी लगे। तो एपटे देखिपारे मुझे ग्राइंडर कप नहीं आसी अल्प दे देती चाउल आर अल्प टिके पानी दे तार गोटे फाइन पेस्ट बनईकी नहीं आसी। तो ताको पूरा चिकन करके बाटे बिल्कुल खदखदड़ बाटेनि जपरी मु बाटी आपण मैंने ठीक ताको सेपरी बाटे। तो एपटे सब चाउल को मु बाटिकी नहीं आसी। आउ आपण मैंने कौन चितौ पिठा करते निहाती भाव कमेंट सेक्शन में कहे। मु तो आज चाउल आउ चूड़ा को नहीं प्रिपेयर करछि। जदि पिठाटी आपण नुआ देखुंत तो निहाती भाव थे ट्राए करूँ सांग मैंने ये पिठाटी खावाई सतरे बहुत ही टेस्टी लगी था। एपटे चाउल बटा मोर सरीगला सेपटे आपण मैंने देखिपारे चूड़ा भलसे पूरा भिजी जाइए। चूड़ा को से सामान कप्रे दे देइछि एवं ताको एबे मु बाटिकी नहीं आसी। चूड़ा को पूरा भलसे चिकन करके बाटे। आपण मैंने तो चाहिए चाउल आउ चूड़ा को मिक्स करके बाटी पारे। तो देखिपारे चूड़ा को पूरा भलसे चिकन करके बाटी नहीं से पिठौरे दे देइछि। तो देखिपारे ताकू एमती गोटे बड़ जगह आपड़ गोलेबे कारण चूड़ा चाउल फुली जीव। तो निहाती भाव बड़ जगह आपड़ गोलेबे। तो देखिपारे चूड़ा आउ चाउल को बाटी सारापर हाथ में देखो मुझे भलसे पूरा एमती मिसई नौची जेपरिक चूड़ा आउ चाउल भलसे पूरा मिसीज आकु पूरा 2 ରୁ 3 मिनट हाथ में भलसे मिसई नौची। तापर गोटे चामच नहीं आसी देखूँ एम भलसे पूरा मिसई नहीं। एवं आम चूड़ा आउ चाउल परस्पर सहित भलसे मिसी जाइए। से पकई हाफ कप्र दही। तो आप दही ये 4 भागर गोटे भाग पकई पारे माने 1/4 कप दही दे पारे। सब बेले फ्रेश दही दबा यूज करेंगे बिल्कुल खट्टा दही देवेनि। आ दही पकेवा द्वारा आमर कौन हुए ना पिठौटी भलसे फर्मेसन हुए आमर पिठाटी पूरा जालीदार बने। एवं दही को मुझे गोलिया गोटे हुइस्कर नहीं आसी पूरा भलसे घोड़े नहीं। एवं आपण मैंने देखिपारे ताकू मु घोड़े पूरा ओवरनाइट छाड़ी देती फर्मेसन पाई। तापर दिन सकाळे आपण मैंने देखिपारे आमर पिठौटी केते सुंदर फुली जाइए। आपण मैंने देखिपारे जी पिठौ रखी ताठू आमर क्वांटिटी अधिका हो जाइए। तो ये ताकू गोटे टंका साहाय्य भलसे एमती देखो मिसई नौची। आपण यार कंसिस्टेंसी पूरा यहीपरी रखिए ना बेसी मोटा ना बेसी पतला। तो जमी आम चितौर बैटर हुए पूरा से रखिए। तो देखिपारे एवं मु स्वाद अनुसार से पकईदेली लुण आ लुण पकई सारापर देखो भलसे मिसई देली जमीक लुण सब भलसे मिसी जीव। एबे आपण मैंने देखिपारे मोर पिठौ पूरा बनिकी रेडी हो जाइए साइड करदेली। एपटे आपण मैंने देखिपारे मुझे छेना और नड़िया पुर करके रखी नहीं आसी। एबे जो पिठौ मु बनई से अधा पिठौ मु आउ गोटे जगह को ढाली नहीं जमीक आपको मुझे प्रथम कही आज मुझे 2 प्रकार चितौ पिठा बनईबी। तो देखूँ अधा पिठौरे मु पकई देइछि गुड़ माने गोटे आमे बनैबा मिठा चितौ पिठा आ गोटे नॉर्मल चितौ पिठा माने सादा। तो देखिपारे मु गुड़ पकईकी ताको मु गोलेकी थोड़ी आप स्वाद अनुसार गुड़ पकई पारे आप जी मिठा खाऊ आप गुड़ जगह चाहिए चीनी दे पारे कि चितौ पिठारे गुड़ पकई करेंगे तार टेस्ट बढ़िया लगे। एपटे आप देखिपारे मुझे लुहा कड़ी को गरम कर अल्प टिके घी। आपण मैंने चाहिए घी जगह तेल व्यवहार करेंगे किंतु घीरे चितौ पिठा बनइबे देखिए तार टेस्ट केते बढ़िया
ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ 1 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ପିଠଉ ଦେଇଦେଇଛି, ମାନେ ତାକୁ ଚିତଉର ସାଇଜରେ ଯେତିକି ପିଠଉ ଦରକାର ସେତିକି ପିଠଉ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ତା ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ପୁର ମୁଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲି, ଏବେ ତା ଉପରେ ଏମିତି ପୁର ଦେଇଦେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ପୁର ଦିଆ ଚିତଉ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ତା ଚାରିପଟେ ଟିକେ ଏମିତି ପାଣି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଭର୍ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପିଠାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ତ ଇଏ ଆରାମସେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲୁହା କଡ଼େଇ ଜାଗାରେ ସିଲଭର କଡ଼େଇ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଏମିତି ଗହିର କଡ଼େଇ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବିଲକୁଲ ନନଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇ ୟୁଜ୍ କରିବେନି। କାରଣ ଚିତଉ ଯେବେ ବି ବନେଇବେ ତାକୁ ଏମିତି ଗହିର ଥିବା କଡ଼େଇ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଚିତଉ ପିଠାଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିନଥାଏ, ବାସ୍ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଫ୍ଟ ଜାଲିଦାର ଚିତଉ ପିଠା ବନିକି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଇ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତଉ ପିଠା ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ଏଠି ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଘିଅକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ପିଠା ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି ପିଠଉ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମୁଁ ବାସ୍ 1 ଟଙ୍କାର ପିଠଉରେ ଚିତଉ ପିଠା ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଟଙ୍କାର ପିଠଉ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ନଡ଼ିଆ ଛେନାର ପୁରକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ କଭର୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ତା ଚାରିପଟେ ଟିକେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଚାଉଳର ଚିତଉ ପିଠା ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଥର ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏଇ ନୂଆ ଚିତଉ ପିଠାଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଉପାୟରେ ମୁଁ ବାକି ଚିତଉ ଗୁଡ଼ିକ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ବତେଇଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଠା ଚିତଉ ବନେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧା ଚିତଉ ବନେଇବି। ଏବେ ମିଠା ଚିତଉ ପିଠା ଚାଲ ବନେଇବା। ସେଇ ସମାନ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଘିଅକୁ ଟିକେ ସମୟ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ମିଠା ପିଠଉଟି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଗୁଡ଼ ଦେଇକି ଯେଉଁ ପିଠଉଟି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ 1 ଟଙ୍କାର ପିଠଉ ନେଇ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବି। ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପୁର ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଛେନାର ପୁର, ତାକୁ ତା ଉପରେ ଏମିତି ଦେଇଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏମିତି କଭର୍ କରିଦେବି ଆଉ ତା ଉପରେ ଟିକେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିକି ତାକୁ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଚିତଉ ପିଠା ଆମର ବନେଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିନଥାଏ। ତ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏପଟେ ମୁଁ କଭର୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି ଆମର ପିଠାଟି ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ମିଠା ଚିତଉ ପିଠା ବି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ମୁଁ କଡ଼େଇରୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ବାକି ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର 2 ପ୍ରକାରର ଚିତଉ ପିଠା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ପୁରା ସହଜରେ ଏଇ ଚିତଉ ପିଠାଟି ବନିଯାଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମୋର 2 ପ୍ରକାର ଚିତଉ ପିଠା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ସଫ୍ଟ ଜାଲିଦାର ଆଉ ତୁଳା ଭଳି ନରମ। ତ ଏଇଥର ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏଇ ପିଠାଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ଚିତଉ ପିଠା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ସେ ପୁଣି ଚାଉଳ ଏବଂ ଚୁଡ଼ାରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଚିତଉ ପିଠାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି କେତେ ସଫ୍ଟ ଆଉ ଜାଲିଦାର ହେଇଛି, ପୁରା ତୁଳା ଭଳି ନରମ ହୋଇଛି। ତ ଏଇ ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ପିଠାଟିକୁ ନିଜ ଘରେ ବନେଇକି ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସାରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।